یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں۔ میرے کملی والے کا، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے۔ تو نے پی کتابوں سے، تو نے پی شذب، تو نے پی کتابوں سے میرے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے میرے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت باعث تیرے میرے پینے میں۔ راز کو بلائیں گے یہ یقین تو ہے، لیکن راز کو بلائیں گے یہ یقین تو ہے، لیکن جانے کون سی سن میں، جانے کس مہینے میں۔ تو آپ سوال کر رہے تھے، پھر اورنگزیب نے کیا کہا؟ حضور وہ اندھا بخش بھائی، وہ اندھا ایک سال سے اس کو آگے کیوں نہیں ملی؟ آپ تو بڑے سچے ہیں نا، اتنے سچے ہیں، اتنے سچے ہیں۔ ہندوستان کا عظیم بادشاہ اکبر اعظم، اس کا دین دھرم کیا ہے ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ جب اولاد کی خاطر ضرورت پڑی تو آگرہ سے چل کر اجمیر تک پیدل آیا، اور وہاں پہ غریب نواز سرکار نے فرما دیا نا جا جا، سلیم چشتی کی دعا سے تجھے اولاد ہوگی۔ گئے آپ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، چاہیے آپ فتح پور سیکری میں، آپ تو گئے ہوں گے، کیا دربار ہے ماشاء اللہ، کیا دربار ہے۔ اور پھر ان کی دعا سے جب سلیم چشتی کی دعا سے جب بیٹا پیدا ہوا اکبر تو اکبر نے سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہی اس کا نام سلیم رکھا۔ بعد میں الگ بات ہے شیخ کو بابا کہا گیا اور کیا کہتے ہیں بادشاہی سے شاہجہاں، اور ان کے دربار کے پاس ہی اپنا پورا محل بنایا اکبر نے۔ اکبر نے پائے تخت اپنا آگرہ چھوڑ کے شہر فتح پور سیکری میں ہی رکھا، آج بھی وہ محل پورا موجود ہے۔ کہا حضور اسے ایک سال سے آنکھوں میں روشنی نہیں ملی، یہ تو آپ کی بدنامی ہے نا۔ اورنگزیب تو نہیں سدھرے گا، جہاں اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، اس نے مانگی کب تھی؟ وہ آیا اس نے مانگی نہیں، ہوا کہ آیا تو لوگوں نے اندھا سمجھ کے ڈالنا شروع کر دیا۔ اب جب دیکھا ایسا بن گیا تو آنکھوں کیا ضرورت، آنکھیں آ جائے گی تو کوئی نہیں دے گا، آنکھیں نہیں ہے تو بس دکاندار بن گیا، گھروں بندی ہو گیا، اس نے مانگنا چھوڑ دیا کہ بس کھڑا ہے، لوگ ڈال۔ اور جب واپس آیا تو دیکھا اس کی آنکھوں میں روشنی، میں بھاگ کے آیا اور آنے کے بعد قدموں میں گر گئے۔ اچھا برابر معاف کر دیجیے، کہا اچھا یہ تو بتا یہ کرشمہ ہوا کیسے؟ ایک سال سے تیری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، اب روشنی کیسے آ گئی اتنی دیر میں وہاں جا کے آیا؟ کہا حضور کیا بتاؤں، جان کی امان ہو تو بتاؤں۔ کہا ٹھیک ہے امان آپ کا کچھ نہیں، جب آپ گئے نا تو جان پہ پڑی، میں نے کہا یا اللہ کرم کر دے، اے غریب نواز سرکار اب تو آنکھوں میں روشنی دے دیجیے، ورنہ اب تو جان ہی چلی جائے گی۔ تب اس کھڑا تھا، اچانک ایسا محسوس ہوا کسی نے ہاتھ پھیرا،
भीनी भीनी खुशबू आई, ये बीबी माहे नूर का लाल है, ये बीबी माहे नूर का लाल है, सैयद गयासुद्दीन का ऊत है, इसी को मोइनुद्दीन कहते हैं। उन्होंने हाथ फेरा, मेरी आंखों में रोशनी आ गई, अब मैं सब कुछ देख रहा हूं। और सिर्फ गरीब नवाज सरकार के वालिद का नाम अभी मैं बोला सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सैयद वालिदा का नाम बीवी माहे नूर रज़ियल्लाहु ताला, दोनों हसनी हुसैनी सैयद है, दोनों हसनी हुसैनी सैयद है, और इनका कोई जवाब नहीं। गरीब नवाज सरकार की वो शान है सर, वो शान है कि जब आप बगदाद से चले और अजमेर गए, और बगदाद से चले और मदीने पहुंचे और नाना के मजार पर सर रख दिया, आंख लग गई। क्या कहते हैं गरीब नवाज को? बोलो ना, क्या कहते हैं गरीब नवाज को? अताए रसूल कहते ना, कैसे अताए रसूल? आंख लगी तो देखा सरकार आ गए, कहा मेरे मुईन ये देख, ये हिंद है, यहाँ की विलायत तुझे है, पूरे हिंदुस्तान की विलायत का शहंशाह तू है। किसी कोई भी कुर्सी बैठे मगर हकीकत में बादशाह तू रहेगा कयामत में। कुर्सी किसी की भी हो, ये लड़ते रहेंगे, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला भी तेरी कदमबोसी करने आएगा। नहीं जा रहे, रास्ता दिखा दिया, हिंदुस्तान बता दिया, लेकिन कैसे पूछे? कहते हैं मैंने काफी का नाना, ये हिंदुस्तान तो बहुत दूर है, पहुंचूंगा कैसे? का इन्हें रास्ता बता दे। ये आप गूगल में सर्च करते हैं ना, ये 800 साल पहले, 1000 साल पहले हुजूर ने गरीब नवाज को बताया था, कहा देखो यहाँ से चलना, ऐसे जाना, लाहौर पहुंचना बाबा फरीद के पास, और पहुंचते पहुंचते दिल्ली पहुंचना, दिल्ली से फिर ऐसे राजस्थान में पहुंचा, जो सबका गढ़ है। गरीब नवाज उसी मैप पे चलते हुए आए और अजमेर में पहुंचे। आपने बहुत सुना होगा, हमारे सेक्रेटरी साहब बरकत हुसैन साहब ने सुना होगा, बहुत बोला होगा कि ऊँटों को बिठाया। ऊँटों को बिठाने की जगह जानते कहाँ है? आपको ही बता दूं, बहुत आप लोग गए थे साहब। एक है मस्जिद औलिया, गरीब नवाज सरकार के दरबार में एक है मस्जिद औलिया, गेट नंबर 2 से आप सीधे जाएंगे, गरीब नवाज सरकार नहीं होंगे, उसके पीछे आप देखेंगे एक मस्जिद है, समझो 5 by 100, एक ही सबकी मस्जिद, समझ गए ना? उसका नाम क्या है? मस्जिद औलिया। बड़े बड़े औलिया अल्लाह सारी दुनिया के जितने होते हैं सब वहां आके वही नमाज पढ़ते हैं। तो जो आशिक होता है, जिनको मालूम हो जाता है ये मस्जिद औलिया है, तो फर्ज नमाज पढ़ने के बाद बाकी पूरी नमाजें वहीं पर पढ़ते हैं। वहां पर अजान नहीं होती है, जमात नहीं होती, एक ही सबकी मस्जिद है मदीना में। उस मस्जिद औलिया जब आप पुष्ट करेंगे, जो ग्राउंड है वही है ऊँटों के बैठने की जगह, समझ ना? मस्जिद औलिया ऐसे आपने किया तो पीठ रहेगी, वहां पर ग्राउंड है, ये ऊँटों के बैठने की जगह है, जहां गरीब नवाज सरकार ने ऊँटों को बिठाया। लोगों को नहीं मालूम, जानने की कोशिश नहीं करते। और वहीं पर आपको बताऊं, मैंने अभी परसों माशाअल्लाह आपकी दुआ से दादी से 2 रातें ऐसे ही देख के गुजारी। सरकार आप है, कुछ नहीं, कर्म कीजिए बस। वो करने वाले हैं, मांगने वाला, कहते हैं दरे हबीब से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उसको नहीं मांगता। ये सरकार शकील से आप को क्या समझ रहे हैं? बड़ी अजीब शख्सियत है, बस आप दिल में बसा लीजिए, आपकी मुरादें पूरी होगी। दिल में बसा लीजिए, मतलब के लिए नहीं सर, दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, है ना, हुजूर की रजा के लिए, पंजतन की रजा के लिए, गौसे पाक की रजा के लिए, गरीब नवाज सरकार की रजा के लिए। तो ऊँटों को बिठाने के सब बाकी आपको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं। ऊँट बैठेंगे, ठीक बैठेंगे, दूसरे दिन बैठे। अब आप तारागढ़ जाते हैं तो आपने बड़ा एक पत्थर देखा होगा, उस पत्थर में एक निशान है ऐसा घूमेगा, और एक पत्थर में निशान है बरकत हुसैन साहब हंसेगा। पत्थर में निशान नहीं पड़ती है, गरीब नवाज की करामत है। आप नमाज पढ़ रहे, जो भी जयपाल में पत्थर डाल दिया ऊपर से, हवा उड़ाया, और आप सजदे में थे तो राइट साइड में आप तासा रखा, तासा ऐसे उठ गया,
गिर गया। घोड़ा बैठा था, घोड़े ने अपना पैर ऐसे कर दिया, घुटने पे और ऐसे पे वो पत्थर रुक गया। आपने नमाज पढ़ी, हड्डी दोनों फटाया, पत्थर रुक गया। वो निशान, वो मार्ग जो गया ना, आज भी मौजूद। गरीब नवाज सरकार की कितनी करामत है, मैं आपको बताऊं। हर दिल में गरीब नवाज हुजूर के सत्ते में रहते हैं, हर दिल में रहते हैं। और एक छोटा